Joran ko panda nani bagi nasi tongnai khapang ni joto takute buksono punya khabar khabar jam sogo joran ko panda tini nor bagi itu bujak 30 tarik Jun 2024 সাল মারনি কতর নামকুমনি কক্টমারক punya no satai klayo jung kebo khorang ti chaya hni tongmani je Tripura hastewo o jorawo raja jati Bangladesh hapaimani raja jati jaga na phai tongmani gai school rogo 160 ta khaijak mani gai school rogo ragging leimani kothok sorai thileimani abahai kebangma issue tini khorang ti jaka TSF khanani simeno TSF Central Committee ni bekhaktui saklai jakha joto area o joto school no visit khani TSF school rok ni tam jungjal tong hostel rok ni tam jungjal tong rong sernai rok tamungui thui tongwai kha tamungui bulai tonglai ini tongwai kha abno cheri nyain bagai jo jaga thangnai joto school ni rong sernai rok no logirna ni bagai nei sanka tini TSF kok mothmer ri panda khai o kok sai khanaraka Agartala Press Club o TSF Central Committee GS hamulo jamatia bo tebo sawi khanaraka je salkia sekang yang chachu ni hostel o bahini o charai kothok sorai thio us kangu bo takar jolawo kothok sorai thio ge tamui thui tongkha abo hostel malik ok jai khema nai kolnai nyake jeng andolon khlaini bad dongnai nyake law ni bisingti pano thanan chesama khainai ta abino hostel tongnai rono TSF ni bokhati kojakha hostel ni master of warden ro serok ni jengjal tamo oro tong tomoni tam koso tong akok ro ma sungnai aba hike understand gering ke ka ma ke thimani thaglai glak tai kaisang kai college rogo bolai mani admission no help khlai thangte rogo bolai mani abrok no mo thagrani sanka TSF tai je school taw thjote 160 ta school mo thagir jakha a school ni student rok je school borti ina thangka ke borti maya rok ni tongmai kha borni bobishot ondokar ni tongo borno mo thangnani bagai borno unko jungjal kri khaini bagai ni TSF je approval logyo tongnai je student rok jungjal klai tongo TSF bai kerengdi tai je student rok jori do school ni jini mote inyangi tongkhangke logi no andolon angkhori ko puru TSF logi tongnai tai nor ni jungjal khangke bo jeng logi tongnai hini tini saklai ka TSF amno kare botai bo khorok disake je raja sayati Bangladeshi oro illegal babe phai tongo borno tangi sarkar ni bekhati kono kotor action na hajagya tai abake raja sayati phaimen nugui tongo kebangma tamungui kotor kerat nai mathang rajagya abai kebangma issue beskang salo TSF kotor cobaw angkhonai sarkar no tini koi khabarok je abai raja sayati phai tongmani no kerat majra marnai kerat majra rei phunu jangke borok phaimang tongnai abai borno maka sunai borno majra kotor marnai hini sanlaika TSF nia kebes keng salo kotor sobang thanai abono hosiari ringkha dini hamulo jamatia tai bini TSF ni Central Committee na dongro media friends no jong tini TSF dengai kaisa press conference hagan thamani ko amon na ang hamulo jamatia nironi TSF ni general secretary tian logo tonggu Mr. Bibas tini chief organizing secretary tei tini divisional leaders jeng tini masuk mana kok amana nirok nugui makana kebang ma students rok tabok problem ok laisa bahai ke school je kebang ma tahna 100 plus school off khaijak mani amo marjar fanang kan tabok aro je student pore dai ro alka student thangani inke baksa admission na je omongkha government ni responsibility borok banai nai jate student rok omte hai jungjal ingana tei jung omono koinai government no thik na for the development of the education nir omte step na ka hai fano kebangma student rok to problem ta kang tonglei nir ngai ne kangke je school category aro kebangma to SB school tongu ha te je class 5 primary amo tong issue kebangma ngai man so omorok jate ingana tei student rok problem o ingana tei smooth functioning the admission process ngani bagai jeng kone government no amar on naigan bagai te jeng khanakha kebangma school teacher krei headmaster krei jeng khanani simi jeng TSF jeng school visit chengnai jeng public no amon appeal khainai nirok sigei tang khang omte hai issue rong tang khang nirok chongbai contact khai students hono ko nai nirok ta kiridi nirok nije dukko nirok nije
grievances ni rok sono share khai jung ready tongo ni rok bagai jung khorang ki sagani te je mansa jung ni rok support khayana boni bagai jung koinai government rok omor no buni rok naigen ingtang teacher krei ingkang ke ni rok recruitment process khai tabok jung sigima ka je kok rok je subject amno teibo teacher crisis jung khnabu tangi bro recruitment nai engko nadi students rok se problem klai to government recruitment langang to so amon ko ne te student of jate future ro ontai ke problem unge ne bagai ni ro ko ne smooth functioning ni bagai government amon wasok thang klai tabok jung nugui maka thangai salobo je college o je ragging mani students ro ni ro kamini phage ni ro out lo ni ro porogan phage ni ro takili jung ro loge tongo nirok je musumani college nirok form fill up khai rodi problem ka nirok jung bai touch tongdi jung nirok no jaman sak jung help khayana jung wan khaige jom ta ke ragging khainai rok no nirok na against jung action nanai te principal college ning school ning thang amoni rok responsibility je students rok no smooth admission process ni bagai nirok naiga ni bagai bon bai jung jot authority no bo koinai जाते फ्यूचर ऑन था इंगे नते ते स्टूडेंट्स रो निरक ताकिरि दि निरक एडमिशन प्रोसेस कहा के निरक खाइलाई दि प्रॉब्लम खाम के निरक जों बाय कांटेक्ट खायमान सबक आं सानाय जे प्राइवेट हॉस्टल रन खाइ दंनाय हाइ को हॉस्टल रन खाइ दंनाय स्पेशली जों नगै माने सुसाइड रेट बां दं जोंनि यूथ स्पेशली जों निरक न बकयनाय ओ जे मैटर न निरक नायगनि बागै तानि हमले स्टूडेंट्स रो बरक परेगनि खाइ हॉस्टल कलांग आमन निरक रेस्पोंसिबिलिटी निरक नायदि आमन चेरि कहाम के नायदि तानि हमले जों रिसेंटली जों खनाका yang simnadigi class 8 ni surai bokotok solai tv man borok to kaisa hostel lo tong ha aro to 20-30 student to nai kaisa room so this different case amo hostel on responsibility ni rok naidi sini team visit khai kha aro jung khnaka but still then ni rok nai cheri naidi ni rok ni samung jate students rok toma face khai ta amro ni rok ma busi nai bon bai jung ni rok koi nai jate future on te hai inga na te ni rok nugui ma khana je pani sagar toma ngui to illegal migrants Fatarani pagi aro settle khai pika without proper documents. So government na koi ne omonot to ni rok strong action na gang thang thamai rogo ni rok nu khana joto ni sigo je malanjani bus tabung ni je heritage park aro chin bor ko ma settle khai ka aba government of thai ta khai Gainer no khara TSF rong ni bakhate kabang ma issue tui nei bus kang ni sali chobano tui nei borok kujo sakang bari hojagri kha sarkar no jodi sarkar action na khe TSF asuk tong lak obono borong ni kok tipramot ha party ni bakhate tini kaisa president ni bakhate saklaimani kaisa notice nukjakha a notice o bus kang ni panchayat election 3 tier panchayat election general area phanongthung batainai tipramot ha batainai ni baginai candidate ni bumung bus kang ni 4 tarik July ni bisingono joto block ni president rokno saklaijakha je uko panchayat kaisa panchayat sabno vote basarnai apuni bumung ni sohna bagai CWC member Kumar Jamatia bai Rajeshwar Department yago rohnan bagai kaisa tinino notice onkhoro tipramothani ke block president rok ni barja tabo meeting songsawi nai a meeting ono koksa blai nai sabno vote basarnai abo bo borok kaham redi hine bo agar to sing khamani tongo abo nai no soi borok nai nei basanai bagai saklai jakha gai abo just information domase tabo tipramothani kok jehetu sakaba ge tini Santikali ashram oro Deptabari jirenia Thulsabari gana o Deptabari tongo aro tini songsajakha student children's tai guardian rokni tui kaisa meeting hostel tongnai rok sare rok
स्कुलाव फरायनाय रक जेरै रकनि बुफा ताइ स्टुडेन्ट ताइ टिचार रक बाय कायसा मालायमुं कक कसं सालायमुं कक kaham सालायमुं जों जाल तंखै याखांनानै लाम रतो लायमुं न तिने कायसा kaham मीटिंग संसका आव रोंसोरनाय रकनि ताबुक जों जालनि तंगो जराव अमहाय मीटिंग बेलाय इम्पोर्टेन्ट जत स्कुलाव नांगौ जत हस्टेलाव नांगौ जत इन्स्टिट्यूशनाव अबहाय कायसा मिलाय कथालाय कक साबलायनि जान्जिया जों जालावनो सालायनि नांगौ जतनो मुसुगो बसानो kaham करन कुसुखै लारि रहनानै बुहां फांसनाव तरै लवरि रहना काके जे बै केबे मुं तंमरो काति रेखनो बलि लिपतरनाय आबाहायनो जेरै बसारावनो बाहायनो बरनि जों जालता म बरनि परिथाय तामु प्रब्लेम मै दंखा बिनि साक्का हामदा आबरो नायकलि खांखे बरक लिप क्लास कुसुको कानाय आ नासि मुति तिनिनि पान्दाव शान्तिकाली आश्रम संसदा पान्दाव थंमानजागिखा 11 मानदायनि एमएलए सपना देबबर्मा ताइ तंखा DWF नि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन पवित्र भक्ति जमातिया ताइ तंखा आरो जे शान्तिकाली आश्रम स्कूल नि देप्तापारानि जे स्कूल प्रिन्सिपाल खबैनाय तैबो नायकल फाङा दंरो फरगे खानायनि बायदि तिनि पान्दानि किसाको जगसिनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने होइसे जे बोर्डिंग हाउस ने अवयस्टी बोर्डिंग हाउस उपजाति छात्रावास हिसाबै स्वीकृत अबने बागै बर्तमानै दिने और गार्जियन बयबो मालायखा फुङावबो दिनै गार्जियन मिटिं मोना रखा गार्जियन मिटिं को और आं गार्जियन रंनो नुखाता स्टूडेंट रंनो नुगैनो गार्जियन रंनो सिंगिनाय माने और फरक बुसु चाकरि खायनो फरक सतम चाकरि खायनो किरे लाइके खाखामबो चाकरि खालायनायनि बोसोराव और फरक सपन करे तामको बरते हासा हासालनि मासे नर्थ दलाय साउथ आपते हाय हासा हासालनि सेरे और हाय पयथा खायो मासो वाइनि के बरं नायफायो बाक्सा मासो वासेराव अमहागे फायो बलायके काम अब खाव नांजागो आं काम जागो जेरै रखनो बेलायखायनो बुमा बफाबाय हाकसालबा बाक्सा नांगायबा प्रति सानदेव नायलायो बा सैटरडेव नायलायो अमहाय बरक नांगाय बुमा बफाबाय हाकसालै दं बय दं मानि बागिनाय आं बुरां उरांनो और फायो दिनाव हाके रिमानि आं सटिक जागोन रिखानि मने खायो बरंनो जे चेयर टेबिलाव हाके रिमानि टेबनो गरबो फिटनो गार्जियन अफ चाकरि बाकरि खलाया बरंनो बरगयबो किसा कक मा सालायगा चाकरि बाकरि खलाया पानो व्यवसाय बाणिज्यआव किसा यापनि बारक दिनि मा साका ताम माने जों जे प्रेक्टिकल नुगानि जारा कर्मचारी माने कतिपय जतन हिकेबो साजागला कतिपय कर्मचारी रखनो नुगो जतन अब माने मास काबार नसिमी नासिं मातंलाय कर्मचारी रक जेहेतु आं निजिब कर्मचारी रक खबर दाक्तय बुकुक चं कायसा साख्लायमुं नरक बाक्सा बरक चाकरि रतुक लायनाय बेलाय खेनो लेंमा लेंसां सुकजाक बखा लेंगो सिसाव बासाव रतुगो बाक्सा काके खकसा खगनि आजिवानो मासो किसप्पान आजिवानो हनि दंफारस सुजुग मायानि दं आगे आजिनानि बागिनाय नरकनि खावो कैसा फान तंना नांनाय उत्साह तंना नांनाय सामु जेसेबानो खालायनाय उंथुम किन्तु इमानदार माने गुबै तंगैनाय आजिमुंनि बिसिं गह गाके जेसेबान चुगो आं सारनाय मा गाके नरक सामु जेसेबान खालायदि नों मान यानो खालायनि बोले ना नों मान यानो तो खालाय मागला बोले के नों मान बिसिं खालायसा फिया बा आबर बिसि बरक खालाय नायखाया आबाय बिसिं नर टेप सारे कल खालायदि कैसा जागाबो जे नगनि सामु खायनायनि बागैनाय कैसा बरक बांला न नायथुगि तंगो नर किछा कक सालायदि बेतनबो काहामनो रजागानो आगरतलानि गोरखा बस्तिओ कै कक सावदि 9863154219 अब बोरै बरक गाके तेबो चावो काइजाक फानो सिक्ला फानो गाय खाबाल दादे बुकुक चं आनिया फावते बकक तमा तंगो তিনি কঠোর কক মানে বিসিংহ 12টা কঠোরনি কতাল মন্ত্রিসভা গঠন ফিল চেয়ার লোকসভা ইলেকশননি পরে মন্ত্রিসভা মানে ইয়াগুলো মন্ত্রী বখরং খান নরেন্দ্র মোদী ব আগিনি সিমেন 2014 नि सिमेन मन की बात नीति फैतमनि তিনি বাই 111তম মন কি বাত ওংখা ও মন কি বাত কে এতামো মন্ত্রী বখর বখানি কক সাও गांकाय तिनी हायनो हाय कताल सरकार थागुरि प्रधानमंत्री इंमानि उलो ब बिनि बखानि ककनो सामानि चेंपिका से आबनो तिनाय भारतहानि गोरों जागावनो बिनि कक खना लायखा ताइ ब कक सामानि बिसिंतै गोरों जागाव तिनी जे हानि लुकरकनि तंथक मुं चासामुं हामसामुं आम हायरनो खबैनाय गोरों जागानि
kogno bo khokai ti sao aba haike waisaba Tripura roni bo sajago waisaba kubun jagar bo sajago kintu je especially BJP khanero borni o je mon ki baat no kuchu ter tinyo khanalayo tini to মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ানো বাহে ফেসবুকও গাড়ি বিসিংও ন তখন মন কি বাত নাই তো হলে ফটো আপলোড খাইমে নুকজাখা তিনি মন কি বাত মন্ত্রী পক্ষর নরেন্দ্র মোদী শাখা দেশনি যে হামসাজাক খরমপুই হুকুমু লাইবুমা আবরনো বিকশিত ভারত খাই তিসানানি মানে কি আংজাক ভারত সানাম তিসানার বাগै মন কি বাত পান্দাও যে কগলাম উংমানি কগলাম সামং বতাং উংমানি আবো ত্রয়ই টংনাই ওয়াই থামনি মন্ত্রী বখরক উমানি পরানো ব মন্ত্রী বাতো তিনি অব অকক সাকা গে সালকিয়া সেকাংন লোকসভা নি চংবারি ও সংবিধান তাই লোকচং রাজানি যে বেখরেপ ন উঙ্ক তাইসা হানিও হাই বড় পুইটু খাইমানি বাগै ব হানি লোকরক ন খাকা হামিয়া ফারকা সৈকক বিজেপি ন কপ্লাই খাইম বাগै বন মন্ত্রী বখর খাইম বাগै ব খাকা হামিয়া ফারকা ব সাকা ও চংবারি গে পৃথিবীনি যতনি সেই কতর চংবারি রুঙ্গি যাই থাকা 65 কোটি বড় রক বনি ভোট রক্ষা আবন বাগিনা মন্ত্রী বখরক শাখা তিনি 30 তারিখ জুন হকাই মহান হুল দিবস নেন ও সাল গাকে মহান সিধু বাই কানু আগে ব্রিটিশ রক বাই সাতক জাগমানি উনকো তাম সেবলা জাগমানি বথার জাগমানি আবন কেবেঙ্গই যে আসল কতর সাম্রাজ্য ন উনকো শাসন খাই তমন কেবেঙ্গই যে বাসামানি আ খা কতর ন বরম রই বরক সাক ন বথারকা জবাব খাই বুয়ে ফুরুবলাংখা 1855 সাল লগ ঝাড়খণ্ড নি সাঁওতাল পরগনা নি হাজার হাজার সাঁওতাল বসংরন তিনাই বরক যে বরন সাতক নাই উনকো ইংরেজ রংনি বাগै কেবেঙ্গই জবা খালাইনি বাগै খাবাসা রাখা আবগিনো তিনি বনবাহিনী বরম রেখা তাই তিনি টংখর সালন রবি বাহিনী এক পের মা কে নাম হনে বুহাং ফাংসা আমানি ভারত আমানি মুই হিনি কাইমেনি সাংগতাং বাহিনী যত্ন জানি যা নগ বুহাং ফাংসা কাইনাই ফটো বই যা ফেসবুক পেজ আপলোড খাইনি বাগিনাই ব কবখা ফরিকে তিনি হাসিনি মন্ত্রকরা বাহিনী মন কি বাত পান্ডা খানামানি কাইসা পান্ডাও থাই মানদাগै খানাইকা ফরিকে নাইনেন মাংকুলি কিসা अनुरोध करते पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आज भारत माता तथा मन की बात আমাদের মতো ভোট আমরা দেখেছি এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকেও আপনাদের মাধ্যমে আমাকে দিয়েছে বটে কিন্তু আপনাদেরকেও আমি এটা শেয়ার করতে চাই কারণ উনি আপনাদেরকেই দিয়েছেন এই সবার সময় তো এখানে আজকে বিভিন্ন বিষয় আমরা এখানে দেখলাম উনি মানে ছোট ছোট বিষয় উনি আমাদের যে নেক্সট যে প্যারিসে যে অলিম্পিক হতে যাচ্ছে সেই অলিম্পিকে যারা এখন তৈরি করছেন তাদের যাতে তাদের উৎসাহ বর্ধন করার জন্য উনি আমাদেরকে বলেছেন আমরা সবসময় সেটা করি গতকালও আমরা দেখলাম যে আবার বহুদিন পরে T20-তে আবার ভারত আবার মানে সর্বোচ্চ আসনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কালকে সারা রাত্র আমাদেরও ঘুম হয়নি প্রচুর ছেলে মেয়েরা দেখলাম রাস্তায় বেরিয়েছে সবাই একটা মানে উৎসাহ সেটা ছিল খেলাধুলার সাথে ভারত এখন যে জায়গায় গেছে আগে অলিম্পিকে একটা মেডেল পাওয়া মানে দুঃসাধ্য বিষয় ছিল সেটা আমরা এখন পাচ্ছি না প্রধানমন্ত্রীজি খুব জোর দিয়েছেন যে আমাদের ভোকাল ফর লোকাল নিজস্ব যে আমাদের যে তৈরি জিনিস এখানে ছাতার কথাও উনি বলেছেন কীভাবে কেরালার একটা অজগায়ে কীভাবে ছোটো ছোটো আমাদের যে মা বোনেরা ছোটো ছোটো মেয়েরা থেকে আরম্ভ করে আমাদের মা বোনেরা একটা ছাতা তৈরি করে সেটা শুধু ভারতবর্ষে না এবং কোয়ালিটি সেটা বিদেশেও দিচ্ছে তো কেননা এতে করে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ত্রিপুরাতেও এরকম বহু জিনিস আছে যেটা আমরা এতে কিন্তু উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সরকারের মাধ্যমে এবং যারা আমাদের এসএইচজি গ্রুপ তাদের মাধ্যমে সেটাও আমরা করতে পারি এবং সেটাও তার প্রচার প্রসার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা পাঠাবো বহু আমাদের এখানে জিনিস আছে যেগুলো আমরা এখানে করছি এগুলো দেখানোর অর্থই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীজি এই ভারতকে একটা ডাইনামিক ভারত যে তৈরি করার যে বিষয় উনি সেটা চাইছেন এবং এখন বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভারত যেভাবে এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত পৃথিবী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবঙ্গাকায় বাদারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রনি 33 নম্বর বুথ তিনি মন্ত্রীপক্ষ নন্দগুড়ি মন কি বাত খানাখা মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহা লগিও দংখা রাজীব ভট্টাচার্য হাস্তে বিজেপি কাজকো বাহানো ইয়াং
ফারিকাই তিনি দেখছে কক তোমা অঙ্কাকে রাজা সায়াতি বাংলাদেশি হাবমানি চয়াখো তিনি বাহাইনো হাই যেসপানো আনি তত্রাখো পিরাম চিতং যেসপানো নরনি খুনজো কেতাই খাতক ইয়াংসুক থুং কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারি বখাক্তি কতর ইয়াপ্রি নাহারি আসাক জরাতে কক ত্রিপুরা সাইনো তংনাই কারণ কক ত্রিপুরা হামজাগো ভারত হা আমানো ভারত হা আমনি কাইসাবো টেক্ট ভারত হাও তংনাই খরকসাবো বরকনি বাগি মান থাইनो सेप्लाय जाकथुं आबो কক ত্রিপুরা नाइया आबो गई ओमहाय কক तमारनो जों मान खांकाय फियाव गया दिनै हाइनो हाय रेल स्टेशनाव मानजाउखा चला 5 जना 4-6 जना आबहाय के रेल स्टेशनाव रेल पुलिस बाय तामुङै रेल लो फाइ बरक फाइ ओंखाय रेल स्टेशनाव थांमानि कारण ओंखाय बरक फाटार हाव थाङै दङ त्रिपुराव सिमिया त्रिपुरानि सिमि सेप्लाय दङ मानथाय जाथाय बेबांनो बरक भारतनि खाख्ला बिसिङाव हाबिनो बोसकै खरि जाय दंखा नोंनि लारखे दंनाय निनि आहा आमाले निनि बागिसे अर बुफां गायबो बोसलै आसरै दंखो निनि ताबुक तै खरिबो हा बिसिनि तै फाइरि दंखो निनि आमानि आबुक तैनो बुइसावै दंके नोंजारनाय अ बुइ हिनि हिनजानाय बरक आसैमा जागानि हावके आबुक तै किरि खादे जे बरक हा आमानो नायखलै तंनाय बरनिखे बारजा करि खादे अबा हायके तुमुंनो हानि बसानि बरकनि जदि अधिकारनो सबाय दंके नोंगो कक सायरा तंनाय इंगे कक त्रिपुराले सानाय खुनजु केरा खावै खोनायासो दंथुं किन्तु अबा हाय इंगै दंगो खोनायनि बांलादेशि मानजाउखा हायनो हाय 11 जना दासा पुलिसआव किच्छा साथारकेनो मानजागै दंके ओ या थांनो तांनि रमान्या तांनि बर्डाराव रैमाइया जे बर्डार ति हाबो आ एलाकानि एमएलए एमडीसी बर काना नाथं गोजा दांबायखा बर नुगिबो नुगिया तामुङै इंगै दंखा बाहाय आबो जवाब नांगो नुगजाक सिजाक रक दङै फानो अबाहाय रक आन्दोलन खालाय हांगाके भारत हानि बरफ सिसा याखोसे हिंजाक सिनायखा खोनानि जक अक्टमाबो হ্যাঁ আমরা গতকালকে 11 জন বাংলাদেশি নাগরিককে আমরা অ্যারেস্ট করেছি আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন থেকে তো তারা প্রত্যেকেই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে এবং তারা জিজ্ঞেস করলে বিভিন্ন জায়গায় যেতে কেউ উড়িষ্যা কেউ কলকাতা কেউ বেঙ্গালুর কেউ চেন্নাই এরকম বলেছে যেতে চেয়েছিল তো গতকালকে আমাদের জিআরপি থানাতে এই নিয়ে একটা মামলা হয়েছে আজকে আমরা তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করছি তো এই হলো আর কি এই যে দুই পর পর বাংলাদেশ ধরা পড়ছে বা বিভিন্ন জিনিস আসছে তার পেছনে কি কোনো গেরু কাজ করছে আপনার কি মনে হয় এটা মনে হওয়ার কিছু নেই এটা তো ফ্যাক্ট যে হ্যাঁ আসছে এবং নিশ্চয়ই কেউ না কেউ মানে যা বাংলাদেশের পক্ষে দালাল আছে এবং আমাদের ভারতবর্ষের পক্ষে দালাল আছে এবং তাদেরও একটা ডেস্টিনেশন নিশ্চয়ই থাকবে তো এটা নিয়ে আমরা যারা সিক্রেট এজেন্সি গুলো আছে প্লাস আমাদের যে আরো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি আছে তারাও এই বিষয়টা দেখছে এবং আমরাও তাদের সঙ্গে তাদের যে ইন্টারোগেশন বা আনুষঙ্গিক যে সব কিছু আছে আমরা এগুলা করেসপন্ডিং করছি এবং আমরা এগুলা দেখছি এটা কি দেশের পক্ষে রাজ্যের পক্ষে একটা থ্রেটের বিষয় থ্রেট এটা তো একদম বলা যায় না তবে আমাদের প্রত্যেক এজেন্সি এটার জন্য মানে খুব মানে শক্তভাবে জিনিসটা দেখছে এটা আমি যতটুকু জানি এবং পরবর্তীতে এটার যে আরো লিগ্যাল অ্যাকশন আছে আমরা নেব অবশ্যই Tungkai no khana khabal dada bukjong raja sati Bangladeshi habmani no tam kham muthum lainai tabung no lamrom yang hangka ke je ha ariti habka AML no no आंदोलन खालायनाय बरनो सिसादि होननाय जे केबो खरां नाति सानो कोबन पार्टी आव के तिप्रा सान बागै सिमना आंदोलन खालायनाय ना भारत हानि बागै ओ केबो भारत हा मानो कायसा फुरुंनानि सुजु जों भारत हानो हामजागौ जों भारत हानो रक्षा खायनो मोजोङो जों भारत हा आरिनो मुथुबना मोजोङो हा आरिबो जे डिउटि खाय तंनायनो सिचारना मोजोङो हा आरि खालायनाय जे एमएलए एमडीसी रनो बरनो मखल खिक्लाय रना मोजोङो सितति सियांगै दं के बर बारो जोगाजोग दङो ओ आंदोलन साबो खालायनाय नरबेथानि याफारिबो कक त्रिपुरानि बखाक्ति जे कक मानमानि साथिनो आबुन नरनि बागै याफारमु yang farike khapani takte bukhokchong kaisa kok tuma mia horni baratawo takok lalhuam lima molsom ninu khungo habai bono bothara naikha santu jomatia nei kharaksa
hingga santo jama tiang kha 18 bola kamini khoroksa agi rogo ke asuk jung jalok ngya pia asumsana horko thungo mane sekango kono bobai walai suglai kari aja horko thungo thangai bono mani nog ni tv rok sabaika hingga lalhua lima mol somno bahaino waisa thapra bekha hingga darok tuijak oloke boro darok seglaya kolai kun rokom katigra kha hingga boke bichar sano abahaike tamui bukhanya ni nam tabo opatika 18 bolani barabari Udaipur Gumati Hangkorni khalanya je lalhua lima mol somni kop tamni bagai ringka no মিয়া হর গথনাং মানে হাইছে ব হর বারতা ফাই দা বায়া কম পাই ফাইছে চিনি নক ও হাই অর দা দাবকে টা ফাইয়ে বনি পরে জন সিসাই এনিসা লগে লগে এক শক ফায়া না থাপর র ফাইখা sabo শান্ত জামাতিয়া bo jaga ni abo 18 বলানি tam agi rogo bo bai kuno sotro ro problem ro khana khabo আগে রগ সূত্র বত্র তো করে হঠাৎ সাসিবা মিয়া হর ও মাইখে মানে जों তো সিরে কিয়া tam sondeho khlai tamni bagai no bukhna ব সন্দেহ মানে বলতে जों তো সাইমালিয়া কো তাবো হঠাৎ হর কথুমা ফাই সিমংসা সং ফাইয়াখে লগে লগে নগ হাফ ফাইয়ে hor ni koi to phai mani হর 12টা ব ঠিক 12টা ফাইয়ে आं बाचाया बहै और नगनि अंखय बसि सावै दा सेगै नाखा बनि परे उलो आं बाचा खामात्र नक्सिं हाबबै आनसि थाब्रा और र फाइले हा tei tamo nosto मंगसा कक तो साफाय नष्ट खाइमानि के टीवी रो नष्ट हा सराय रनो का प्रंग तुमार हाय लानसान खाइ फैला नगो bo saitung de phai na dol बसाइचो tamo tei biniyago बनि यागो दा तंगो बेटारि तंगो बहायता ke tamo nini nukhungo tai rok nosto angkha ke nang busak dukho mankha आं तो दुख माखा टीवी रो कोनरकम के जों हाजिरा खाइ सिताङै नामाबा पाइ नामानिबा गरै बरकबा बाय सिंखाबा आनो खुति परदा खाइ नायखा पालमालिया बना मंसा आं तो खाइमा करैबा ke tamo nai nang Mono- ke ne je gotona mani bo bai ओ खुति परन टीवी रो नष्ट खाइमानि सुफाइथ्या माने परे तुमा आनो शत्रु नुक बना साफाइथ्या बना आं सिया मुचुगुता ke buskang ro bai ke tei sa hang ke tamo step ro na nai tamo nini wan sokmar बुसका रगो माय खाइना थांखांखे लोकबरगो आं साना मुसुगो मरनस अब बिचार खाइना हिने nini mungke आनि मुंखे लालहवाल हिमा मलसम nini kami बरबारी 1-2 नाम्बार borbare bo blo andar klai केला ब्लक gila blong o gotona not yei খাবারে তাতে বুকুক চং চিনি টিপ্রাসা লুকরক তাবুক সিসাখা মোটামুটি নুখা সাইমানখা জাগানি মুলা যা বসুক চিনি নক হুকরক বসুক সিকিউরড নাং কাগজ করে কাগজ বসুক নাং তাই নিনি আনি হিনে জাগি খাকওয়ার খাই টংলাই মানি জোয়াক বটল সাবাই জাগা কানি সারালাই মানি রকনি সিমি চেঙ্গৈ তাবুকলে জাগা রকনো কিচ্ছা নারকলাই জানি খাওয়াই বাড়ি খাই দখল খাইনি আপনানি আবরণ ওয়ান সলাইখা কাগজ সব খাইয়া बैखा फियाबा जों जाल तंग्रगै थांगो बावैसो फासिं जेमन सरकार बाय आं नक तंगनि जागाव आनि डिमार्केशन गोसोरै माने तहसिल जे आनि खटिया नाम्बार दङ आ खटिया नाम्बार बाय मिलिया आ बाहेरक जेमन मन्टांनि जे घटना रक आ बाहेरक गोबां मा इस्यु दङ आ बाहाय इस्यु बामानो कारि बाहायनो जागा सेग्लाय मानि गोबां मा कक अब वानजि बसंनि बिसिङावबो दङ चिनि बिसिङावबो दङ किन्तु तंलाय मानि बिसिङाव फानो जों दाबो जागा न हानो खक्सै बायनो ओ सुजरति चिनि हलाय दंलायो कागज खाइफोरबो कागज आलादा खाइनो पायो दे दाबो जों जाल कायसा नकजाखा नरक मियारगो नखना सोशल मिडियाव कायसा निउज जे निउज सैजाका जे मुन्ना बसंनि जागानो सेगि दंखा तिप्रासा बसं देबरमारक होननाय ओके आबाय कायसा निउज भाइरल ओंमानि न उनको चेरी नायनि बागैनाय बरक रिंहरका जोंनो गाकाय चेरी नायनि फानो ताबो
बाबायसा फासिं बरनि बाबायनि नोंनि कक तो खाना लायनाय जों खानानै नांनाय आबो किसा ताबो डेभलपमेंट न्यूज मा फुलग्रानाय जे मेन कक गाके मियानि कायसा न्यूज गाके बरक तहसीलदार नो रां रुई जागानि कागज सनामो ओंखाय आमनो कारि बाहायनो ओ जे जागा आबो बंनिया आबो हेरखनि रगो हंजा कांगाके बरक जे कक तिरपना रिंग्राखा एक्चुअली ओ जे मिया न्यूज सोंनाय पुरो गाके बरनो सोंजागलियानि बर बदुखु नांजाखा जोंनो सोंगा जों कागज फुनो कामो होने ताबो आं कक तमा साइतमाके हेजामारा ब्लक नि बिसिं खबजानाय सुरेन्द्रनगर बिसिनि आरो खरचा तंगो जे मुंडा बस्तिबो तंगो आरो चिनि तिप्रासा बसं बहायनो दंगो ओंखाय अरक कायसा खरसाथाय कलायो जे मुंडारक बहायनो चिनि 19टा ट्राइब नि बिसिङो कायसा बरबो चिनि तिप्रासानो ओंखाय बरक बाय उ कामी गाना गानांलायमा बागै जागा दखल खालि मानि ओ जागा तो ताक तो हाला फापुं हा सयफानो दख केबो नक कांगिया बुहां काया का बलं तो देबा ओंखाय आबनो न उनको बागलाय तंलाय खाता मुंडा बसंनि लोकर गांके ताबोसो जते आं खबर मामानि बंनि यागो कोनो कागज तंगु हुनि पानो कागज ति खटिया नम्बर फान फेलायना आबो बरक तहसीलदार थांकांके फुरुना सया तहसीलदार र थकाय तहसीलदार र गरां साजाक आबा किसमिसे ककसिल जामु गा कगनो खनावैनो जे बरक उनको तामसा जनाय जागानि कागज तंमानि उलबो नर जागा सेगु मुंडारनि हिनि हिनजागने र बरक कक सावै खनारका बरक तांगै तहसीलदार मातलांखा पुलिस तलांगै जागा मासुइया हम्बा आ जागानो बुइ कियासे बरक फुनुगै आनि जागा हनै फालै रगै तंबाइखा के अथस बंनि कागज सुनाके आनो तिनी उनको बंनि जे रिपोर्ट फुनुका बंनि यागो कागज तंगो 1989 साल लगनो 1989 सालनि बंनि खतियान कागज तंबायो आबर बेगनो प्रूफ खलायो जे अब बंनि न हनै देव कुमार देवबर्मा बदो ताक करि जाखा देव कुमार देवबर्मा गाय बिनि देव कुमार देवबर्मा बिन बाबू के गोपाल देवबर्मा बंनि जे 1989 बिसिओ अब 3 तारिख 7 मार्च 1989 कागज खलाइबानि बरनि खतियान गाकाय दलिलता गाय अबनो बरक तामनि नाइया नै बरक अबन नाइखांके तैकुन आरो जागा सेलाय नाइया नै बरक बांमनि कग्र साका अब पर्सनल प्रॉब्लम हुनि हिनमानिया कारण करं जागा अमहाय दा सें तैलायनै जागा दखल खायै कक लाम सुरसो सराय सालायमेया हाय बलायना मां आम पालायो आम हायरो करं जागा दङ आम हायनो अरबो कायसा कक्तमा फरि खरै नायग्रावनो जे इनको मुंडा रंनि जागानो तिप्रासा दखल खायो नै जे ककसिल जाजागनाय देव कुमार देवबर्मानि बिहिक तै बसला संताम साइखनारखा जरानको 15 नाय नेग्रादि सराय खलायने सालकिया सकां जे अर सुरेन्द्रनगर बिसिओ मुंडा रंनि जागानो तिप्रासा सेगो नि मानि आ तिप्रासा हंजानाय के नंग नुखुंनि नि दंखा ताबो ओ जागानो नरक सेगबा दाखलाय सेगिया तंग अब क्या सागरा सराय को एक्चुअली जों अब कोनो सेगबाया अब जों करे हिने पुइला जों सरकारनो बागे रेखा जागा गाबन बागे चिन्थानि जतो किछु कागज बो तंग आगिनि ओंखाय पुइलाव ओंखाय चिनि बाबु संत बरा परा करे परा लेखा करे बर साइमिया ओंखाय जोंबो आजराबो जोंबो सेराय जोंबो कुन साइमिया ओंखाय जों तामुका जों तर सिगा साइमानका आबनलो जों चिनि कागज चिन्थानि तंग गाबन बागे तामुका आ जागानो ओंखाय बय फालायका बिसिं ताम मुंलायका ओंखाय जों साइमिया गाबन बागे तामुका जों बायद मा खायका जों बयबाय जों बुलाय तो एखुन लाब करे कारण आ जागा जों गभर्नमेंट का जोंनाबो आबन बागे जों गभर्नमेंट बागे न बसखनो गभर्नमेंट अरसन दङ 89 अबो अंके 89 1989 नि ओ चिन थानि गव चिन थाने पर्चा बो तंगो चिन प्रूफ बो तंगो पर्चा जों थानि चिन थानि जुदि ओ प्रचारक डकुमेन्ट जों करि हिंके जों ओ जागन थांगे बनि जागन जों थांगे सेकनाबा कारण जों जतनो जों कासे बरक बिन जागानो जों बाहाय सेकनोबा बबो चिन थांगे सेकनोबा कारण चिन थानि जतो किछु चिन थानि प्रूफ दङ आबन बागे आ जागन जों बरक बाय जों कक बांलाय मानलि आंगे जों लासो एसडीएम जों डिमार्केशन खालायमोन उलो अब 28 29 एप्लिकेशन देखा जों
hingga जों 28-29 गभर्नमेन्ट हयतो ना बरक जोंनो अर्डार हरका डेमार्केशन खालामनो बागै हingga 28-29 जों अब अदर कपि जों गब खालायके डेमार्केशन खालायका चिन्थानि अब प्रुफ दंगो hingga जों जदि न बनि जागा बाहासि सेगै दङ hingga अ प्रुफ चिन्थानि तंगला खामु अब हायता hingga अ जरावो चिनि मुन्दारक तो बरक तो साइमानजा बं थानाबो कागज दङ होनखानाव होनपनो जों नायनायखा फेबो बं कागज बो चिन कागज के मिलिया चिन अरन चिनि अब खदे 1216 चिनि खदे नाम हंके 1216 बन हंके 1271 सी हंगे बो बैलेंस चालायो ता 12 बाय अरे 1216 बाय 1271 बैलेंस चालायो हंके बं जागा चिन जागा बैलेंस साब चालायो हंगे कुलिरं जागा और को बकलाया আচ্ছা নরক থাকা কলিরক বা মুন্দারক নরক যে জায়গানি কক নতি কক সালাই টংখা আ জায়গাও কে বতং ইয়া টং মুন্দারক নক খুব টাঙি ইয়া টং মা যাবো एक्चुअली आ जगह के मुंडर नक बकरे बेबन खाली मांगसा जगह आसु बसर क्लेन तंगाबो के कुनु खलाया हंके आ गाना गेनु स्कुल नक बतंगो हंके राबत बागन बतंगो आबो हंके चिन आरि बायता आबो चिन जगह खब जगिया इयाबो के बुइनि न हंके चिनि जगह हंके खरचा कुलिनि नक तंगो आबो आइ साइटो किसा किनारो का हिनपो न जों आबो न नाहाया आ नक तंगै तंने नमु हंके जतन मुंडा बतो ताबो थैथाका बिनि लगे सं तंगो हाइपनो जों आ जागा न जों बिनि जेहेतु नक खालायखाबा जों नाहायदा हनै जों सालायजाक न हंके ताबो कुनु नक खुब करैन चिनि नै ताबो मुन्दारक उस्तांग दातै क्लिक क्लिक लायन भिडिअ रखा आरो बरक गाके कयजना ओ जागानो चिनि नि दं नुखुं कायसदा ना पुरा पारासुक्ति मुन्दार बं आबो पारासुक्ति आबो खा बेबा पारासुक्ति आबो हंके बरक पुइला फुरले बनि कुन हानि पुरु कोइन बागै सिनि सिरिं न पुइलांके चिनो कामियाम चिनि बरक न चिनि तिप्रा सारुं न बरक न सुवा खानिका ताम ताम खलायका चिन पारानि बरक बरक न ताम सानाय जों बायखाय बरक जों बाय आकुलिर न वालारिनन बागै बन आबो कासा एम बन पोजिशन हंके आबन बागै आ जे भिडिअ कुलिर रक जे नुकजांमनि आबरन खरचा बन जागाबो खलाया हंके जे डेमार्केशन खलायफुरु जे एसडीएम नि जे बरक फायका जे गभर्नमेन्ट नि अर्डार खाइ रहरजानाय रक बरक बनि कागज बो नायलेखा जागा आ जागा खरचा बन के बनि रेकर्ड करै आबो हायता आचे नों कासे कक साका जे नों कामिनि बरक रा खारवै ओलाय खायो हनै नों कामिनि बरक जतन दा खारे ना किसासु बरक दे आबो चिनि पारेन बरक खरचा खरनै तंगो जत बरक या खरचा खरनै तंगो बरक हंके आकुलिर न सुवा खानिवा कुइ बरक आकुलिर बाय जोंनो जेते फाइट खालायनानै बनि सिस्टेम हंके पारानि आ बरक एमन बाबि पारानो एमन बाबि दुनाम खायके चिनि मुंगै जों नकनि नखरनि सम्भव सिखैखा आजके लासिमा जों खायलेका जोंनो आरो थांबो बरनि आ कोनो सालायो उरो थांबो बर आ कोनो सालायो ता जागा जागा बो हायन जों बाजार सादा कोनो थाङि मालिया चिन थाना भाय कोनो हंका है खाबल दादो बुकजों जोंको के खाना लायनो जे मिया उ गट नांलाय मानो तिनाय आफ्रो अ गट नांग मा जागानि चिन्ता खुब चन्द्र मुन्दा बाय हेलो दारा आनि खरां खनाय तम वे खासो आंदो द सागरा मिया ताम ताम लायखा किसा बाबुले चुंगाल बाबुनी बिन दाजुनी बिन जादो के तबको को हाय तो जाओ तब को ओ दादु निन दादु बुं तमो देखो बुसे बुसे मारे देखो बुसे मारे चुंग जान बसेला तो निन दादु नि बुं तमो रुको बिरु 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 बिजु बिरु मुंडा अच्छा बिरु मुंडा इनके मिया के तामुं लायखा मियाले अब मुले के सबको देखो बोले बुसे मारे बो रांगबाय पायो बुस तोयोय आमिन तुई बो बिमो आं साने दो आं कोकटा गाले सांग दो ओ कागज बोर्ड से डेबो बरो कागज ले धरा उनसे बरो सवाल बुझका डेबो बरो कागज ले अब तो साची भैया को कागज ले मनी आरी नि आइ को खना दे तोले तबन दो दादु बुते के दो बाबू बोलता हाथ बरो कागज में डेबो ले का बरो कागज ले मनी दा abule miang tabu tadi kita burung koni kuno अच्छा खरां किसा कसang kan sagat do kanggo buji anggo hingke engko mia o kisa nor mana ro khale ka he deba to toksil dar no mana khai ka
Itu saya lah. Engke nung tahsildar dong tangi mana kaya kya o jaga solai tini wo. Abole tu sidal abole tu nang kalau lepas apa mer si bumi pun orang mer sekali tu. Engke da kon o ni thaguni engke jaga ni kagos to tong. Abo agi jumi bangun tu ke jumi tu bangun ni jo kali nasa. Oh sabo ke bagmani bagi. Abole ang bamu saya ni tu. Ene o jaga o ke nor kunu mukiteng thai keteng ba no khu kai ja tong. Tu tadi tu ni oleh apa tu tu. Itu tu apa tu tu boleh jaga kamu tu nada tu jaga tu kau sini. Itu sangko haja bersama dekor bersama ini pun jaga pun ramai pun payah sih mengguru-guru. O rang bai payu mani non le sab sakabo. Bo jaga payah bo kau polisi tu ramai je bo jaga sana bo ramai. Sabo falsa. Tidak ke falia. Dek kumari bersama mereka. Oh dek kumari bersama ri jaga falo. Falia ke jaga falia. Ngeneng tam no falo rang ru humba. Rake buria, polisi orang riwo. Oh polis no rang ru boro. Oh. Orang masih pakai biasa dia pun kau urun. Oh, ini kenaga di polis orang rang rekhen da. Polis orang rang rekhen da tuwi man ba. Ingke borok ke jaga da supaya di no. Boleh gas kali ya ruwa. Acha ingko kenaga do. Norok u je ingko je jaga asik norok para kaisa joto no basa laya di ba o di no. Ingke jaga ke koijon ani tong aro. Jaga cidoro tawacing jaga apa boleh cita pun jaga baworo cidoro oli sapu jaga baworo. Norok koi poribar ning aro jaga. Orang cidoro bangko. Oh ma cipu poribar bangoro. Ingke norok. Dos poribar kita pulau selayu. Ingke nong ni jaga bo kagos keri nong yago na. Kaos kerja lagi jadi bangun itu semua. Oh. Ingke hugro khakai kagi mukiteng ro. Bila kita mau sih apa saya mau tiba tahu ni ada kamu tiba baca shek baca macam. Oh. Acha tabu norok nai mang ke tamo. Siapa macam jangan ada jalan tu boleh dia tu cara. Oh. Ingke norok ke norok jaga no sanoi. U SDM eba tahsil o kagos khema jaga ro thangna nai khesa bo sipano. Abole anggote mo sangi buska. Ojo chungo tibu soye ko choro. Chungari darusin daruni bobo jewo. Mo chi jaga di bobo ka chung puro to kon ka to leka. Bobo tang se. Na dokol khayu mane nang mukiteng phana ma kai nyai nok phana ma tang nai bele tam khlai ka norok aro. Aro chung tam chung ka je tong bole. Nugia bele aro wa bufang ro. Uta tu rasika bangko tu rasika ke cepung ka cepung tamu ni. Tahu tu rasika bang. Cepung. Rai kim kata. Rawai ko lo sini hota rawai ko tu sini. Da kon ingke ami kok ingke kaisa ba situ nong abo kok je to bang lai jak ingke. U jagat bad nai to sarkar se bla nini nang dokol khaipa na nonor na ingke DM soiren nang nai do. Soi mari ja. U je nong ni ingke to sidai mohon porunga na DM. Sidai mohon porni DM no norok thangai situ suike norok kagos nai bla. Ingke abo sarkaro thangya oi haike tongkhe to norok manai gala. Angke ang nono kaisa lama phunuma kokta nong ni jaga tumunu ui to norok mana ingke u DM se norok bag nai do. Ingke tabu gom haike kasulai ma bai to solution ungalakta samadhan ungala. Jai pulang mo jisu son pulang mo jangan ni karamaya. Aw jaga to ya karma ya tangke nono bagi re nai sarkar se do sarkar se bag na nang nai borok ke to bag maya. Dia pun macam orang polis tu orang polis tu orang sudah kelihatan. Do abo nuni norok ga ke aba hinai wan sugota emne rang remarok ta luno do pulis ok no. Ang suta bung no. Oh nang wan sug jata na.
Langsung bila dilajar masuk di bang. द akon hambai nang ang kok sama bagai nang ni bakhani kok no khana bagai ang kok ma sama sido Dokor ni. do hambai hor kaham Awak dah kau beri busa beri. jeng ulo kok salai pile chai sa do Dokor kam tu. খাবারনি তাকতে বুকুক চং চিনি তাকুক চন্দ্র বুন্দা বরক্ষে বিন থাকবো সং আগি দখল খাইমেনি হিনে দङ কিন্তু দখল খাইমেনি পরে কোনো কাইলাই জায়গা আব ইয়াং তাবুক সাই দংখা দেব কুমারী নু কোনো বরংকে 1989 ni siminose ro ক দङ বরনি কাগজ দङ হুগাকে তাবো দখল যেহেতু কেউ খাইয়া কাগজ দংফানো আবুন বাগিনি কি কক বাংলাই খাতা আবো বরক সলিউশন নাকে ডিএম নিয়ার আছে আসবাইয়া নাংসিনাই যদিও তহসিলদার রক আদিনো ডিমার্কেশন খাই কালাংমানি রিপোর্ট বরক তাইসা সাপিনাই হনি কক তমা জরানি কক পান্দাবো তাই আবনতি কক আসুনুং সিতম গায় তাবো কক গাংকাই ও জাগানো যে ফালাইও পাইও মানে তুই তেকসা ফলক যা কক দङ আবো আং তেকসা বসকাঙো এক্সটেন্ড খায়ানা দাবক যেহেতু প্রসেসিং দङ পাইথাক জরা হাঙ্কাকাই অ্যাক্সিডেন্ট মানে কক তোমা তো সালবারিয়া ওয়াতি জরাও তেবো অ্যাক্সিডেন্ট বাঙো চিনি गोबां বরক থুই দङ সালব্রুম ব্রুম বরক বই বথারমানি পাতিমুং নিয়াকেবা বিদিসিম পানো পাতিমুং আবাहाय गोबां मांगि दङ साक साक थैमाराव तिनि आमहाय कासे কক তোমা कासे फेवका शान्ति बाजाराव हासिं सानजा जरावनो कायसा मन पाथर थानानि गानाव घटना अंखा बाइक थोदाय मानि बिसिं दिनो मार्के साकदोखमान लायखा 7:30 मिनिटनो शान्ति बाजाराव मन पाथर थानानि गानाव लाहार कतरनो 03N5113 नम्बरनि कायसा पल्सर बाइक बाय TR01AS6225 नम्बरनि KTM बाइक थोदायलायो आमबानो चालुकनाय रुपजान मिया साकदोखमानखा गायो KTM बाइक चालुकनाय हिंगाके बेलाय दय फायो पल्सर बाइक न फाइ थोदाय फायो हनै कक्तमा ओलो पाति मुंनि लग लगनो मन पाथर फारिनि पुलिस सब पारथे थाङै रुपजान मिया न बाहायनो पार्टी थाइनि उनको सान्ति बाजार सागै नगत लांगो गाय सालब्रुम न जे आमाके या फाव कंट्रोल करि आबाहाय सिक्ला रक नि बागैनो पाति हनि बाहायनो लुकरो ताइ ताइ सालाय तमखा खनाय जो पाति मुं न तिनै चिनि कक्थुम सबाय কি হইছে কসে হেতে সে রাস্তাতে ফারি আইতাছে আচ্ছা আচ্ছা সায়া ফারি আইলো ইতান এমন ভাবে আইছে যে আইতা লোকে সাইকেলে ব্রেক নাই আইয়া দিছে লাগাই দিয়া হাতে এত সিগন্যাল দিয়ে আসতে আইতাছে বাইকটা কি জোরে আছিল এটা অতিরিক্ত স্পিডে আসলো আমি দেখছি আমি রাস্তা ক্রস করছি বাইক দেখছি না আমি তো আইটা ক্রস করতেছি না নি ভাই দূর দূর আমি বাইক দেখছি না আমি ফিরতে মাত্র দিয়ে শ্বাস লাগিয়েছে এত স্পিড না তো যিনি বাড়ি আমি দূর দূর দেখছি না আমি আইটা ফারিছিলে যিনি বাড়ি খাইছে ওনার অবস্থা কেমন এখন অন সিরা মানে গোড়া ফাও শেষ পায়ে বাড়ি দিছে নাকি হ্যাঁ গোড়া ফাও ভেঙে গেছে কোন জায়গায় বাড়ি বাড়ি তো মধ্যটিলা বাড়ি তো জানি আমরা বিয়া করছিল না খাবার তাদের বুকুক চং রক মিয়া বেলায় কেন নুকজাখা राजनीति नि रं धर्मनि रं पगलायनाय नोंसि धर्मया नोंसि पार्टिया हलाया कारेनो तंथगलायमानि नौजा खामांप्लि हास्तेओ नरसेमानो वर्ल्ड कप बो चेम्पियन नोंखा इंडिया साउथ इंडिया बाय थांलायमानि हायबलायना साउथ इंडिया बाय साउथ आफ्रिका बाय बाताय थांलायमानि गागै आरो गप्लायनाय बलायखानो पुइला जिदिगला खलाय थांलायमानि आबनो ओभारकाम खलायनि इंडियानि प्लेयार बरनि सिनेमुरखा जे वर्ल्ड कप मैच नि इतिहास ताकसु जरतै जे दुइबार बलायखे कतर के पालेखा इंडिया आबनो तिनै खातंलायजा पियाबा मिया खातंलायजा आगरतलाव चिरखबि नायजेमा उलो बाइक राखे तंथक उनको इंडिया पाइखानि चिरखबि बाइक चालना थाङै खरसा कलाय मार्क सागदुखुमांखा आगरतलाव खनायनि आबनिबो पातिमु তো তখন দেখলাম রাস্তার মধ্যে একটা NS 125 এটা NS 200 বাইক এই এক্সিডেন্ট একটা স্কুটির সাথে তারপর আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছি ফায়ার সার্ভিস থেকে বেরিয়ে গেছে তারপরে আমরা দুজনেরই ধরে সেটা একজনের আমরা পুলিশের একটা গাড়ি সিকিউরিটি ভ্যান করতেছিল তো পুলিশের সিকিউরিটি ভ্যানে ওই একটা বডি ডিটেনমেন্ট করার যে করবে আপনারা দেখেছি আর একজনকে কখন আমরা দেখলাম যে এখানে মানে আশঙ্কার অবস্থায় এডমিটেড আছে আরেকজনের ওই সামনেই আছে স্পটে পরিচয় পাওয়া হয়েছে তারা পরিচয় দেখতে পাওয়া না তারা ফ্যামিলি এখানেই আছে আমরা জাস্ট এসেছিলাম দেখার জন্য তারা ফ্যামিলি এই টিভিতে আছে
কেমনে সংঘর্ষ রয়েছে কি কিছু না সেটা কিছু বলতে হবে না, আমরা জাস্ট মানে আমরা জাস্ট এই রোডই যেতেছিলাম, তো যাইতে গিয়ে আমরা তারা দেখছি, তারপর আবার ফায়ার সার্ভিসের কল করছে, ফায়ার সার্ভিস আমার আগেই আমরা তারা জীবিত স্থানান্তর করছি। বাড়িতে বাচ্চা থেকে ইন্ডিয়া দিচ্ছে সেলিব্রেট করতেছিলাম, হঠাৎ করে বিকল একটা আওয়াজ দিচ্ছে, এমন একটা ভাতে যেতে কাকু গেটে তাদের গেট করলো, গেট খুলে বাইরে গেছি, এই বাইকটা এই জায়গার মধ্যে দুটো চাক্কা উপরে থেকে ছেলে আর ছেলেটা এই জায়গা করে দিতে এদিকে মুখ করে একটা ছেলে অল্প বয়স্ক ছেলে 25-26 বছরের ব্রিডিং করছে, আর খালি এরম করতে দেয়, এরম করতে। আর স্কুটিটা আসলে ঠিক এই জায়গাটা মানে আহত বেশি কোনটা হয়েছে? দুজনই, কিন্তু স্কুটিটা বেশি আহত হয়েছে, আমরা দেখতে যেতে মনে হয়েছে আর কি, মানে ব্লিডিংয়ের পরিমাণ দেখতে। স্কুটিটা আমরা সোজা করতে পারছি না, স্কুটিটা তিনটা নিয়ে এসেছি আমরা এনে। আর বাইকের যে এটা মানে এরা পরিচিত হইব, এক দুটো ছেলেপিলে রনে মেবি ডাক্তার ছিল, ওর ফলো করে এরা গাড়ি দিয়ে হাসপাতাল নিয়ে যায়, তোমরা দিয়ে যাইতে বলতে স্কুটির যে ব্যক্তিটা হসপিটালে নিয়ে গেছে, আমরা বলছি হসপিটালে Kabar dada bukuk chong kok tirprani bakhat tui jai chung je prubo kok te mano sobai sukrobi sanen chai togo abai keno chini ya phawa kongma kok te ma bosokayo baksa saimano baksa sasla baya pending boklai jak tongo chung abrono tebo update tebo sisugui update ran bagai saktharo abun bagi tini jora bologi thangkaba khana taisa kubuni kok no tui phaipini ni kok kasari tini orno pasa siwana jotono hambai